Yada nyame ase anapa yinso ewo na dom ne hu mobro. Nyame aye bebre amayen, dementi wa amayen nkwa. Ode na nyame nyama aka yen ho. Dementi meka de o man na yende nyame ase. Osande oye na nado yeso wo da. Anapa yi o ma yesi eti ase. Bibia ewo bia ye mompaye. Ewrade wo na waye, enye wo na waye afa ma Israel kan. Oje sonko a wode agye adoye a wada na die homobra wada na die amaye nukwafo ye da waseka se waye bebre amaye onti enne anopa yeso ye de woma ehye wonsa ye de asori hye wonsa ye de ka so seketi hye wonsa empai bo nyina ne se bebi biara obi biara wo wadum tumi ensa ne so wonso mo hu oni monyam na wonka se wonyame na waye afi nyame mesre wonsem ban bo e de ma wo mba sara na mesre wonsem so tie de ma wo mba rade me pai bo ana no pe ne se nka wahwe wo maso abone bi anto ase ye ope na se nyama nyina awie mu de baka se wo na waye anope wako a mehye wonsa nyame be ye rade yimi pesi nchen je me mu kasa kire wo mba e ma me mfa ma adwen enye bibi biara na se nyama nyina so wie pe ya ne kwarfo e baka se wo na waye rade me bi se we e wo do ba Christ Jesus amen. Adofo na pen so ye de nyame ase se ode adom no adom yen na wa ma yen kwa ama ye ban bo ye da ho eti ase ene anope na adomara moja edi afusa na eti sama so eda abodwem ya adom edi ase ye hye ne nyam adofo bebi a wo bia mpese o hye nyame ne sansa wo nkwa na wo nkwa so wo ade nyina sikam pimpim ntumi ntonkon nyama nipa wo ntumi ma no nkwa enti se na no pe wo nkwa ni nyame aka afa ho no ebebem eche sanyara me hye wo nkwa hye wo bo nyame mu se ebebem hye de ebeche esa so oka so otre ni na na ma ne edoso na nso Ewurade beyi na fi ni nyinam enti enne na wusu ochina obesere ni da ho ni da so ho ma enti me wa ba mu mbu enka bi da se me de bebeja bi no da bi Ewurade wo bibi ma Ewurade wo dwuma bi di wudi Ewurade wo bebi papa bi wa hye ato wa ma na wodi a wo be ya na se nya twen sunsun twen no ara na ahyase die enye ba ewie na be kese anapa nyame nya wa dom no mbem omra won sra bem bebi a wo bia aka me pai bo ne se ene da yesuso wo be ye nhira ene da yesu be hu nanim nyam na ne nkunim di abasa no atọ so ama wadi dase aka se Ewurade ne dono na ayeme sa oh Ewurade ne dono na ayeme sa Ewurade dono ensraw na nka ho amen ene wa ma ya ti ase wona asem a ye kakra ya bajo say o say that they may all be one ama won nyina ye baako se ne ye nyina ye be ye baako no kware sunsum no eba adwuma ye no e de nka bomu ba e de kro ye ba na ema mpuntu ba hallelujah ene ye kasafa no kware sunsum a eba nipa so a e de nka bomu ba ko ye ba Ewurade na eka asemi Christ Jesus na eka sei ye kan ko ye chi e wo Genesis a o se mfiti ase no nyame bo ne ma nyina owie no se momma ye mo nipa se ye nseso enti John 1 say mfiti ase no na asam ne wo ho asam ne Nyankopon ne wo ho asam ne ye Nyankopon onora na mfiti ase no ne Nyankopon ho wonam asam ne so na ye ade nyina brother sister won kotri nyame asam anye bibi biara owie ye na wo ba na ase wo se na asam no be ye wonam betna ye mfimfini se Christ Jesus ni ye hunani monyam se gya ne ba owo no ba ko pe amen ena me kasafa bia ko ye ho enti edu be bi o so ono no wo nyame sudie nanso wanmu no hwe no ba befa akwate bia eto no so eno na ene o ma ya ti asese se nipa mienu bia ko ye ba nipa ntema edi nyame ani monyame de edadi enti ene o say that they may all be one be akoye ye nyina bebobom se no kware sunsum ne ba sunsun konkon wo wo mu no eno bi na wo memu a me no bom ye ade ba ko enti ene me pese ye nyina ye ba ko se Zion ma se menhyiafo ye nante kasa ye bibia biako amanyame ni monyama atun ade
esane enti wo kan ya kenkan sam na etoso miensa na o se adwuma agya wo de share mensa no mawie suma wo suma me no maye enti animonyama body mfiti ase na wo ma me no agya kronkron wei fa ma me mempo asuafo so ode won ma me wo nyina watena enti Awurade kronkron samrei mempai bo se ka won bom na ma wo nyina wonye baako ewo botaya a me de esi wani so se obeye masuafo enti adoma chede no gua wodo sempa ye nyina ye bom de ye adwuma baako ehye Kristo animonyam biako ye ho asam na meken edumre bia na nipa ni nipa ntem etete nkaboma nipa bi ni nua wo na bibia bonefo na behye ho na we create impression bi na sane awuni wunua te asem bi esi ye nkomo bi ekoso afi wuni wunua no nyamesomu enema nkoye atwene mu eno na ene Christ pastor ma yete ase sane last week o ma yete ase no kware sunsom ni dadi a mene wo wuni wunua ye nyina ye beboma ye baako me nkase me ye wei na wo isu akase o ye wei nemo ye nyina bebom aye baako na yetumi ananti ahye nanimunyam yetumi amane nkwaji kuwa no so na ya bo Awurade din akase ono na waje den na wo de hyenya nanimunyam ye wo wiase ene we si me ye wei dey me ye wei say me fia me ye wei me ko wei me ye wei Christianity a lot of division doctrine yenti asienti yama division abam wo ka ho ye ba ya sorry dem ha no a ekuo no mpo ama division aba sorry no mu we ye youth we ye suma we ye kwa we ye single man enti wo ka bom ye bibia enye ye youth fo nya ye youth fo single man fo ye kwa fo ye maku ye suma enne me pesa me ma hu se ye nyina ye bom na ye Zion na Zion ni nyina bom na ye Kristo animonyam enti sene ye be ye baako ne se obeti Kristo ase na watwin sene nkabom bebem ekwan be na ofa so ne wuni ate kabom wo muntem asoro ne ye baako wa fam de be na wo ye be man kabom aba asoro ne mu ekuo na mu wo mu na akasa mpo biako ye nim we nti we ase we koka we ya we sisei obefro obi no na wa kan sam ne bebre wo ka positive words no not the negative thoughts ti wase enti e ma ne ma nko ya ma so se me de me to wa na me ho beto me ene Kristo si we must be one ya ne ya ka akoma koro kwan ko we one for Christ we live ye kra ye gina but upon all this kind of citation no so there is a division and now I say we must be one that we may be one we should be one accord ye ka bom asuafo no wasomafo nyuma no na wonyina we hia faako na mpaibɔ ne adwen ne botaye na ye baako nti sunsun kwakwa no tumi sane wo won so ena no pai me pese wo ne me ye baako asori dem ha ye baako onyamesom ensoro Pentecost ensoro Methodist ensoro Assemblies ensoro Presby ye nyina ye Kristo baako nyame baako atemo baako ya ne wo bibi se doctrine oh send me we mu fa so hye won nema but that is not a different decision a doctrine and a yama doctrine abeye ye nyankopon Methodist for they say na no way nyame baako na wo Presby no ono na wo Methodist ono na wo Pentecost ono na wo Assemblies etimumma Christopher nyame asomfo yen kambom nya baako yen pagya nyame nkwaje kruwa no na yen hye nanimonyam bebi a wo bia na no pay me kanfo Kristo ma o say hwehwem na odo ho tum so a ebedi abo ena no pe bebi a wo dwin bia me pesa mo hu say ma nkabom adwemra wotrim na pensa menkumnya ene yiyima dwin yifi wotrim ensuru we na me ya fantini na we ya nkrani na we ya hausani is out ya banyame anima sa nema ni nyina Paul say nema bi wo hono mu a eye genjan de eye nema ese ye gigi tutum enda no pay kakra me pesa me de to adwuma ne say moma yenye baako kabom arofo ye yakura ye gina ye papa ma ye hwe ase emre bi na me de prayer ye example wa so dem a se wo yi prayer baako a utumi bu moma na yeye but me de prayer kese beto ha me disikato so obi antumi ambu prayer no mu se nti nyina ne se ye kabom a obi ntumi ntiti yentem basi ya nyanka boma en anche na nipa bi be hye ye mu o ye na adwe se o de hu bi ba
but nyame adom yentem antete enka nyame ma yen sanka bom amaso sane ne munyama me ne wo ye nya chefa nyame nka yen bom se nipadua baako onka yen bom se abusua baako onka yen bom se asore baako no ma yen botaye baako a ye betumi li ahye ne munyam na obey obeto se Zion ejina adom no mu se manhie ejina nyame adom no mu emfa ho se wo fie woni wonua enye baako woni ne nkambom na ye kambom a be hye nyame ne munyam Ewurade ndom no kan ye ho bebi a wo bia na me pai bo ne se Ewurade yi kunsu akoma mfi wo mu Ewurade yi papa mu sunsun mfi wo mu se wo techa ma papa ni pema ene nyame nyi sa de ne mfi wo mu na Ewurade ndue wo so mfa nkabom mbra asori mu oman na abusua mu se wo ye abusua penini na se wo de papa mu ba nuanom ne mmofra mu a ene Ewurade hu mobo no sesa wo suban sara so na no pai so Ewurade anka sanka ye mbom Oma yen kabom sunsum oma ye biako ye sunsum na ye tena sema no na so sane na nim onyema ya yen iraba na adom tumi no hwe wo so onka ho mutu wo so no nkra wa na mo tue nyina mu ebra ye wo fie sa ankrankre na nim onyam tumi no makata ye so na so sane na nim onyema ye so ya ye hira Ewurade hira no nka ho onti na nim nkyira onhwe wadi frɛ ne wo fie ba na emusuo ne esane de Ewurade yi wo fi mu na onti na nim fa nkyerɛ onpagya wo fi adom bi mu nkwa adom bi mu onma na nim onyam kanea no ntɔ so ba bia wonam biara esum de Ewurade ma bi nhyɛ wo so de biara da Ewurade nkasa mboa wo ɛwɔ bra wo te fie na onma na adom ntɔ so ma ba biara wo begina wo tekyerɛ ma obie wano a enkabom ene biako ye Ewurade fa nnua wo so mbra na se nema nyina wie peye ne yehia enimonyam be ye ne de na wabra bo papa a wotena fie boye no so ayenhyira Ewurade nka ho e wo Christ Jesus di mu amen. Eda se nyame hyira obebre.